पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ने इसको जो है वो अगवा किया, अगवा करने के बाद इसके साथ जो है बदफेली का अमल किया, अमल करने के बाद इसको बेदर्दी से कत्ल करके अपने घर में जो है वो छुपा दिया। ये सिंपल बदफेली के लिए नहीं हुआ है, ये एक्चुअल में डार्क वेब का रैकेट ही है और ये उसका एक एजेंट है जो एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को। पुलिस बार बार सर्चिंग कर रही थी उस एरिया में, लोग भी सब थे, इलाका मकीन थे, वालिद वगैरह कंप्लेनेंट, वो बार बार भी इनके घर पे जाते थे, लेकिन ये जिधर लाश इन्होंने जो है वो हाइड की हुई थी या डम की हुई थी, वहाँ पे पुलिस को सर्च करने नहीं देते थे। जब इसने देखा अब हमारा कोई रास्ता नहीं बचा बचने का, अब हम जो है वो फंस जाएंगे, तो इन्होंने जो है वो लाश को शॉपर में पैक करके बोरी में डाल के तीसरी मंजिल से थ्रो कर दिया नीचे की तरफ। चीज़ों को जिग-जैग करने के लिए जो है इसके चाचा ने, इसके बाप ने बहुत कोशिश की पुलिस को जिग-जैग किया जाए ताकि पुलिस जो है वो एक्चुअल चीज़ों तक ना पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ली मार्केट का इलाका है पुराना हाजी कैंप। यहाँ पर जो है एक इंतहाई अफसोसनाक दिल दहला देने वाला वाक़या जो है वो पेश आया, जिसमें एक सफाक कातिल ने 6 साला मासूम मोहम्मद वली नामी बच्चे को जो है वो बेदर्दी से कत्ल किया और 3 रोज़ बाद लाश को जो है वो तीसरी मंजिल से नीचे फेंका, जिसके बाद जो है केस हाई प्रोफाइल केस बन चुका है। बाकायदा इसकी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है, मुलजमान से तफ्तीश की जा रही है। मुलजिम जो मरकज़ी मुलजिम है, कातिल है हमज़ा, उसके जो है दीगर जो चचा और एक कज़न जो है वो इसमें गिरफ़्तार हैं भाई, और उनसे भी इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसके बाकायदा इस केस के वकील भी हमारे साथ मौजूद हैं, एडवोकेट अरसलान साहब। इनसे भी पूछेंगे कि आप ये बताइएगा कि ये केस देख रहे हैं, इस वक्त हाई प्रोफाइल केस बन चुका है, कितनी सफाकियत से, बेदर्दी से कातिल ने बच्चे का कत्ल किया है। क्या कहेंगे, अब तक क्या सामने वजूहात आई हैं, इन्वेस्टिगेशन में क्या चीज़ें सामने आई हैं, क्या वजूहात हैं? इसमें जो है वो पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। इसमें एक्चुअल में अभी तक की जो चीज़ें सामने आई हैं और जो प्रोसिक्यूशन ने जो है वो चीज़ें सामने लाई हैं, इसमें ये बंदा था, इसने इसको जो है वो अगवा किया, अगवा करने के बाद इसके साथ जो है बदफेली का अमल किया, अमल करने के बाद इसको बेदर्दी से कत्ल करके अपने घर में जो है वो छुपा दिया। अपने घर में छुपाने के बाद पुलिस बार बार सर्चिंग कर रही थी उस एरिया में, भी हम लोग भी सब थे, इलाका मकीन थे, वालिद वगैरह कंप्लेनेंट जो हैं वो एफआईआर के वो भी मौजूद थे, वो बार बार भी इनके घर पे जाते थे, लेकिन ये जिधर लाश इन्होंने जो है वो हाइड की हुई थी या डम की हुई थी, वहाँ पे पुलिस को सर्च करने नहीं देते थे और उनको जो है किसी तरीके से रोकते थे कि यहाँ पे जो है वो लॉक है, हमारे पास चाबी नहीं है। एट लास्ट जब इसने देखा कि इन्होंने कि अब हमारा कोई रास्ता नहीं बचा बचने का, अब हम जो है वो फंस जाएंगे, तो इन्होंने जो है वो लाश को शॉपर में पैक करके और बोरी में डाल के तीसरी मंजिल से थ्रो कर दिया नीचे की तरफ। और बाकी जो है पुलिस अपनी तफ्तीश कर रही है। रिमेनिंग एक्यूज़ थे इसमें जो 3, उनको भी अरेस्ट कर लिया हुआ है, जिसमें इसके जो हैं वालिद साहब हैं, इसके चाचा है, इसका भाई है, जिसके जो है आई विटनेसेस मौजूद हैं इन सब के, जो इन्होंने एक्ट किया ऊपर से लाश फेंकते हुए, इनको लोगों ने जो है वो देखा है। और उसके अलावा जो है चीज़ों को जिग-जैग करने के लिए जो है इसके चाचा ने, इसके बाप ने बहुत कोशिश की पुलिस को जिग-जैग किया जाए ताकि पुलिस जो है वो एक्चुअल चीज़ों तक ना पहुंच सके और एक्चुअल जो है वो चीज़ें सामने ना आ सकें। ठीक है, अच्छा ये बताइएगा कि वजूहात आप क्या समझते हैं कि यही है कि बदफेली के लिए जो है वो उसने कत्ल किया हो, और या जो घर वाले कह रहे हैं मुबैना तौर पर जो डार्क वेब का जो चक्कर आ रहा है, मुलजिम से मोबाइल भी मिले, लैपटॉप भी मिले, या वो वजूहात भी हो सकती हैं? सर इसमें देखें एक्चुअल में बदफेली एक जो है वो अलग है, लेकिन मुझे जहाँ तक अभी तक लगता है ये सिंपल बदफेली के लिए नहीं हुआ है, ये एक्चुअल में डार्क वेब का रैकेट ही है और ये उसका एक एजेंट है जो एग्जीक्यूट करता है चीज़ों को। लाजमन है इनके पीछे हैंडलर्स भी होंगे, इनके पीछे जो है वो प्रॉपर चीज़ें होंगी। अभी जो है इन्वेस्टिगेशन में आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें सामने आएंगी, क्योंकि ये लोग जो इस तरह के मुजरिम होते हैं, आदि मुजरिम, वो बहुत शातिर होते हैं, वो चीज़ों को अपनी जो है वो हाइड करके रखते हैं चीज़ों को कि भाई चीज़ें किसी के पास ना आए, क्योंकि ये बहुत मुनज़्ज़म और बहुत बड़ा इदारा है, बहुत बड़ा जड़ों में बैठा हुआ है ये चीज़ें। तो ये मुझे भी ऐसा लगता है और ऐसा ही है कि ये एक डार्क वेब की तरफ चीज़ें जा रही हैं, कि डार्क वेब में जो ये बदफेली और इस तरह के तशद्दुद, ये सब चीज़ों को देखने के बाद ये मामला जो है ये सिंपल इसका जो है वो जना वाला नहीं है, ये जो है ये वो डार्क वेब की तरफ का ही मामला। ठीक है, अभी इब्तदाई तौर पर 5 दिन का रिमांड मिल चुका है, इन्वेस्टिगेशन भी जो है वो मज़ीद आगे बढ़ रही है। मुलजिम जो है मरकज़ी कातिल, उसके वालिद, भाई और चचा को भी गिरफ़्तार किया गया है। और इसके साथ साथ ये बताएगा कि जो वर्सा हैं
بچے کے، وہ اب کیا مطالبہ کر رہے ہیں، کیا چاہتے ہیں، اور اس کی انویسٹیگیشن جو کی جا رہی ہے اس سے مطمئن ہیں؟ سر اس میں ابھی آج جو ہے ہم اپیئر ہوئے تھے کورٹ میں، اور کورٹ نے جو ہے اس کو پولیس کو انویسٹیگیشن کے لیے 5 days کا ریمانڈ دیا ہے کہ چیزوں کو انویسٹیگیٹ کرے۔ کورٹ کو ہم نے بتایا کہ چیز میں اریسٹ بھی کرنا ہے، چیزیں سب کچھ کرنی ہے، تو پولیس نے جو ہے اس کو انویسٹیگیشن کے لیے ٹائم دیا ہے۔ سیکنڈ تھنگ رہی کہ جو ورثہ ہیں ان کا مطالبہ یار کیا ہوگا، بات یہ ہے ایک معصوم سا بچہ 6 سال کا جس ماں باپ کا چلا گیا، وہ اس وقت ایک ٹراما کی الگ پوزیشن میں ہے، وہ کچھ سمجھنے سے سوچنے سے سمجھ رہے ہیں چیزوں کو، ابھی ان کے لیے سب کچھ ٹراما سے باہر نہیں آ رہے۔ باقی جہاں تک پولیس کی چیزیں ہیں تو ہاں پولیس انویسٹیگیٹ کر رہی ہے چیزوں کو، جو اپریہینشن تھی باقی لوگوں کے اریسٹ ہونے کی، کیونکہ ہمیں اپریہینشن تھا کہ جیسے ہی مین ملزم اریسٹ ہے تو باقی لوگ جو ہیں وہ چیزیں ہائیڈ نہ کر دیں، چیزوں کو جو ہے وہ ٹیمپر نہ کر دیں، ایویڈنس ٹیمپر نہ کر دیں، تو شکر الحمدللہ پولیس نے ان کو بھی اریسٹ کر لیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمیں پوری امید ہے، ہم ابھی تک مطمئن ہیں پولیس سے، پروسیکیوشن سے، انویسٹیگیشن کے عمل سے، اور ہمیں امید ہے کہ اس میں فیئر انویسٹیگیشن ہی ہوگی آگے، اور چیزیں جو ہیں وہ سامنے آئیں گی، تاکہ یہ ایک جو دن بہ دن ہمارے بچوں کے ساتھ عمل ہو رہا ہے اس کو روک سکیں۔ ٹھیک ہے، ابھی تک ایسے شواہد کافی ہیں جو ملے ہیں، وہ سزا دلوانے میں کافی رہیں گے؟ ابھی تک کے جو شواہد ہیں وہ سزا دلوانے کے لیے کانکریٹ ایویڈنس ہیں، کنویشن بھی ہے اس کا، سب چیزیں ہیں، کانکریشن ہے۔ باقی پولیس جو ہے اب مزید شواہد ہمیں ملیں گے جب یہ 3 جو بندے ان کے اریسٹ ہوئے ہیں جو ان کے سہولت کار ہیں، وہ جب انویسٹیگیشن کے میں جو ہے چیزیں ریکور کرائیں گے اور بتائیں گے کہ ان کا کیا عمل دخل تھا، وہ بیٹے کو کیسے شیلٹر دیتے تھے، کیسے ان کا بیٹا کام کرتا تھا، کیسے، تو انشاءاللہ یہ ہم اس میں کنوکشن کرا کے ہی چھوڑیں گے ان کو۔ بالکل، اس میں جو ہے باقاعدہ تفتیش شروع کر دی گئی ہے، اور اس پر جو انویسٹیگیشن ٹیم ہے وہ اپنا کام کر رہی ہے، اور مختلف جو اب تک شواہد ملے ہیں اس کے علاوہ بھی جو ہے وہ شواہد اکٹھے کیے جا رہے ہیں، اور باقاعدہ اس کی تہہ میں جو باقاعدہ جایا جا رہا ہے کہ اصل محرکات ملزم کے کیا تھے، کیا وہ صرف بدفعلی کی نیت تھی، قتل کرنے کی نیت تھی، یا اس کے پیچھے واقع میں جو جس طرح سے ایڈوکیٹ صاحب نے بتایا کہ کوئی گروہ ملوث ہو سکتا ہے، کوئی نیٹ ورک ہو سکتا ہے، تو کیا واقعی وہ وجوہات ہیں؟ تو یہ آہستہ آہستہ چیزیں جو ہیں، جیسے انویسٹیگیشن مزید آگے بڑھے گی تو مزید جو تحقیقات میں پیش رفت ہے وہ بھی سامنے آئے گی۔ جی، پولیس اپنی انویسٹیگیشن کر رہی ہے، نے اس کو جو ہے وہ اغوا کیا، اغوا کرنے کے بعد اس کے ساتھ جو ہے بدفعلی کا عمل کیا، عمل کرنے کے بعد اس کو بے دردی سے قتل کر کے اپنے گھر میں جو ہے وہ چھپا دیا۔ یہ سمپل بدفعلی کے لیے نہیں ہوا ہے، یہ ایکچوئل میں ڈارک ویب کا ریکٹ ہی ہے، اور یہ اس کا ایک ایجنٹ ہے جو ایگزیکیوٹ کرتا ہے چیزوں کو۔ پولیس بار بار سرچنگ کر رہی تھی اس ایریا میں، لوگ بھی سب تھے، علاقہ مکین تھے، والد وغیرہ کمپلیننٹ، وہ بار بار بھی ان کے گھر پہ جاتے تھے، لیکن یہ جدھر لاش انہوں نے جو ہے وہ ہائڈ کی ہوئی تھی یا ڈم کی ہوئی تھی، وہاں پہ پولیس کو سرچ کرنے نہیں دیتے تھے۔ جب اس نے دیکھا اب ہمارا کوئی رستہ نہیں بچا بچنے کا، اب ہم جو ہے وہ پھنس جائیں گے، تو انہوں نے جو ہے وہ لاش کو شاپر میں پیک کر کے بوری میں ڈال کے تیسری منزل سے تھرو کر دیا نیچے کی طرف۔ چیزوں کو زگ زیگ کرنے کے لیے جو ہے اس کے چاچا نے، اس کے باپ نے بہت کوشش کی پولیس کو زگ زیگ کیا جائے، تاکہ پولیس جو ہے وہ ایکچوئل چیزوں تک نہ پہنچے۔